Sus. Suon na gyapon sa Brad Mrs. Duty, Roja, Batang Quiapo, Incognito og Epejize ang probinsyano di ay gisunsuon na sa ABS-CBN kanang GMO crime ang huling 2 linggo lang gihapon sa GMO crime. I repeat again, the master cutter is flop sa GMO crime karong Mayo 11, murag gyapon is Blood versus Duty sa kapamilya sa Kalam is best ang gyapon as in a second in I repeat, a second in Prague diri sa TV5 lang gihapon is best. Number 1 in Subang Dako, Mandawi City, Cebu, Philippines. Including of Southern Leyte, Philippines. Such as Maasin City, Macrohon, Batiburgos, Masawa, Batiburgos, Malitbog, Tomas Opos, Buntok, Sugod, Libagon, Liloan, napay St. Bernard, Anahawan, Inundayan, Inunanan, og Silago, napay Isla sa Panaon. San Francisco, Bintuyan og San Ricardo, probinsya sa Southern Leyte, Philippines. Morga po ana is Blood versus Duty. Ang sa TV5 is A Secret in Prague. Dinis TV5 lang gihapon. Dato nas Leyte po is Ilongos, Matalom ug Bato or Ilongos, Bato ug Matalom Leyte. Kung Tacloban City Leyte, dato na sa Tacloban or Ilongos Leyte lang gihapon. Ano man, kay flop series sa GMO crime is the master cutter is flop. Ang huling 2 linggo. Sunod Patakos Karkar Cebu. So na daton sa Mandawi pohon. Daton sa Mandawi City, Konsolasyon Diluan, Compostela, Danau, Carmen, napay Camotes Island. Or aton tas Leyte pohon tas Malitbog, Southern Leyte, Philippines. Ana, manay mong kupikat na mo GMO, apit hininapos. Morgapon is Blood versus Duty. Morgapon. La. Sumorto ha, o goodbye.